kannst du ja auch was draus machen. Olay diyor. Olay lan. Olay diyor lan. Böcek yandı herhalde. Yok o tutuyor bir şeyler yandı. Abi uçtu resmen ya. Du hast halt bei diesen, Die kriegen von mir 3, ja. ja, die sind gut. Aber die machen viel Rauch, das musst du dir zutragen. There's something flying. That's dangerous. You use them near the customer. Yeah, but Think about we you know, we all, Hả? we buy